So guys, sa photo ikaw, King Brunei. Picture tayo dyan pa. Picture lang. Dito. Tabang. Hindi pa tayo, diba? Ay! Bukas kain natin pa. Kaya. Ba't ang lamig mo? Nahihina ako. Yung ang ganda. The elevator goes inside the mountain about 80 meters. At the end of the glass bridge along the mountain, tourists pause to worship the spiritual area. Check in at Infinity Lake, the ancient stone beach, and the fairy chessboard. In the coming time, Captain Ron made tourist area plans to build a five-story hotel with about 403 star rooms. Other adventure games, such as the Sunwheel, roller coaster, and water slides. The Captain Ron made tourist area promises to bring you a joyful season for holiday. We hope to see you soon. Cá cho nên Cảm ơn chị Hồng Trà, cảm ơn người chúng tôi cô chị. Thì vì trên lối đó là cho chúng tôi rồi. Ito siya mukhang tema, jadi tak tahu. Na, ano na rin tayo. 열었죠. Di sa tenga na. 열었죠. 저 열었. Apa? Tekan mayo. 在路面为别墅。 열었. 너 빨리 너. 被警员到他埋呢。 너. CR. CR tayo guys. Dito pa rin sa glasswalk. Sa natin namin ang napakataas na bundok. At lalakad kami dito sa nakikinagin pa mga guys. Pero ang ganda ng simo ng hangin at medyo mainit. Ganda guys. Tutor na kayo rito. For the meantime, Ito yung maganda, yung mainit, pero mainit. Ganyan lang, no? Tamang rosy cheeks lang to. Kailangan siyang paligyan. So, here? bababa pa yata. Okay, hold our hands. Hold our hands together. Can make it through. Last bridge. Labo! It's very labo. But ano pa lang, hindi mo pa yan mararamdaman. Kanya-kanya tayo. Kita din pala eh. Oh. Wala yung nababasag. Oh my God, medyo Kakarak. medyo may nababasag. O, picture tayo dito. Medyo may something na. O, dito. One. Dito, dito. One, two, three. Ay, hindi kita ulit.
Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Oo. Masarap. Malabo na. Di na. Malabo, malabo. Eh, talagang nararamdaman. Sarap na tatay. Titik sa tuhod. Ay, sarap. Medyo mainit-init. Isipin mo ano lang yan, 3D. 3D lang. Pero dun sa baba, malamig. Ito, init na. Wala pa to, doon pa sa taas. Bayan yan, dalawa. Hello, good morning. Ano guys? Ay, pinatay. Ay, Hindi, kabayan nga. Kasi din. Nabigla eh. Man, yes. gusto mo? Pa. Okay. Oh my God! Yeah! Tatlo tayo, tatlo! Ay, hindi na sabay-sabay. One, three. O, doon yung lakad. Mabagal lang. Yes. Oh, go. 1, 2, 3. Parang beat. Go. Oh, tinginan. Layo yun. Dito kayo sa gitna, gitna. Gitna kayo. Yes. Ay, hawak mo na yung bibig. Biết rồi, mình cứ đi Thôi được rồi, trải nghiệm thế thôi, quay đầu đi. Đi đi hết đi. Quay lại nữa. Kia đây, quay lại đây, quay lại luôn. Một đây mà, đúng không?
Người ta ngược từ đây bên này thì đi được. Kìa anh Hùng gần bước chân nữa kìa. Càng hơn chứ, càng sắp. Về trèo vèo bây giờ tôi điện thoại vẫn về đúng không? Dapat ano pa, hawakan mo sa dulo hanggang sa pagano mo. Kasi nasa malayo lang yun. Nahulog na yun. It's the... Malinaw pa man. Para si ano, bababa ka kasi na. Ay, picture tayo dito. Đâu? Quá ghê gớm. Bình thường mà. Thế khi nào chị Nam chở em đi với? Đi đâu đi làm gì? Em đi Sapa em làm đèn. Bình thường taxi là 350 rồi chị lấy 250. Được. Giữ một chiều. Cái chiều thì không phải 2 chiều. 2 chiều là Vẫn đi chứ. 250 mà. 150 trả 5 lít à? Chị bảo 200 nữa. 250. Đi nó về mấy hôm rồi nó ngã tay luôn mày. Sao mẹ? Pagka nag-go. May nhà sướng mà.
Bingo! May very hindi na pati. No, no, no! May bema! May bảo sao luôn rồi đã từ lên được. Nhưng mà mai phải về làm răng. Go, Mày go, muốn go! sân thứ hai thì mày chết Go, go, go! Không được. Nên là nó biết thì sao rồi. Mày không lên được rồi đấy. Không được. Let's go. Rồi phải lên. Let's go. Dahan lang, Rhea. Rhea! Wala ka sa align. Okay? Yes! Go! Rhea, bag medyo pag-alam nyo lang. Ay, babago lang ba? Para kang ano, may hinahabol ka ba? Ah, ito na yung medyo malaki-laki na. Mas nakakatakot sa pwede eh. Mabagat. Ang bilis Ito, nakakaano to, nakakangalay. Kinaya ka! Hindi ba pala? Nakakangalay, guys. Hindi na nakakatakot. I'm still following you. Ayan. Huwag mo ako utusan. Hindi na kaya. Nakakangalay eh. Hindi pwede mga hindi pwede. Kailangan pala maliit lang yung ano. Tagal mo yung loob ko. Oy, may nagtitrip. Oy, may nagtitrip. Nakakangalay, guys. Medyo nakakapawis. Marami talaga mga bagay sa buhay na. I'll wait for you here. Yung bumaba. Hello. Ha? Yan, dito ka muna, mamaya ka na. Oh no. Again, come. Go. Yes. Okay. Lama kita? Okay. Hi. I'll wait for you. Okay. You can go. You can go. Huwag ka muna hahawak sa tali mo. Huwag ka muna hahakbang. Okay. Dali lang. Sige. Rhea, wait. Okay, go. Kumikilay na yung drone ko. Napagod na. Hey, let's go.
Hindi mo turi. Bigyan tayo malak lang. Ay, ito mo na sel. Hawak ako sa Sige. Oh, wait. Hawak ka? Mình bảo là dám cầm mà không sợ rơi. Lapit ka na. Up. Ay, sorry. Okay. I'm not afraid naman. Drone pa tayo, hindi na. Hindi na, 2 minutes lang yun. 2 minutes lang. Thirty minutes na lang. Ay, 30 minutes na. Pagputol-tul siya. Ano yung buhok ko nakaisip? Nadatak ko rin ako. Oh, this is more easier. Kung nalamanghit yung kamay mo, dahil diabetes ka. Parang kusang maandar na. Ay, success. Lumalaki ulit. Hirap lang. Ito lang ang buhok ko. Alay. Pagpabalik na kami dun. Ito yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alay. Kaya nga. Motor. Ay, wala kayo motor.